وإذا قيل لهم اتقوا ما رزقكم الله قال الذين
كل شيء وإليك ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك بيدنا وأهلنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وليك في كرمك وأمانك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد أذيئني وذي وسائل ومسائل كل ذات إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة في ديننا والتقوى والاستقامة وأعنا من موجب الندامة في الحال وما إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وصحبنا ومن أحبنا وأحسن ومن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما نتقبل وقاتنا وقاتنا في أبد السلام برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض أنت الذي يشفع عنده ولا يجزي على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. إلا ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت اغفر لنا وارحمنا وأنت اغفر لنا وارحمنا فأنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شاء الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شاء الله. بسم
أصلح الله المسلمين كرم الله المؤمنين أصلح الله المسلمين كرم الله المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ يا كاشف الغم يا من يقضي بالغيرات يا ولي كاشف الغم يا من يقضي بالغيرات يا ولي كاشف الغم يا من يقضي بالغيرات استغفر الله والبرايا استغفر الله من الخطايا 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 أنت المحبوب لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد وسعى عن أهل بيته وانطلق الأنصار المعتدين وتابعين الله بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرضا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا محمد محمد النساء وحضوره وحوره وقمر يعز رجل بالجنة بكثرة مطلوبته وإذاء أرسالتهم ورب جاههم ويكون ويجعلنا من بركته وصالح وأموالهم وعلومهم ورحمته من جنوبنا والآخرة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين
الفاضل أبوه سيد وسائر أعظام المسلمين وقدم عن علي وعلي وصولهم وغرورهم وجميع سادة علي وعلي وصولهم وغرورهم وغرورهم إذا كان بالجنة ويقاتل مخلوقاتهم ويضرب حسناتهم ويقالون بجاههم وينفعون بهم ويرجع علينا من بركاتهم وأشرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
خاشع خاليا طارئا وعينا ورافيا وولدا وصعيدا Jadi kalau Anda kemana ke TV itu diapakan? Yang 3 ke 4. Gimana cara itu? Gimana cara? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih khalqi min ajami. والصلاة على المختار بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم آمين إذا تريد أن بدي سلامي ما ذكر من جرى من مخبة بدمي وحكت الريح من تلقاء كاذبة وأمر البر بالبحر من نظامي صلى الله عليه وسلم فرحمة ومعرفة كيف تستبق يدمي حب منقدم ما بين منسجم منه وطائر والعوال ترك من أنا طائر ولا أنت لتجبني والعين وجبت بالحب بعد ما شهد به عليك حدود الرضا وجه خطي أبد وظنا نستمر على خيرك والآمين والحب يدرج اللذة بالعالمين حول مدري مغفرة مني إليك ولو أنصت لم تكفي هل يسر بمستتر عن الوشاة ولا ضريب منحزم وحتى ينزل لست اسمه إن المحب علي الغدر في صممي إن تحت نفسي وشرب بالعدل وشيء وأول في نزل عن الطعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرتي بالسوء ما تعوى من جارها
رسول
يقول به أرسل علي فلم نرتق ولم نبني وليس يرى بالضر والغني فيه غير منفخم والشمس تدار للعين من بعد صغيرة وتكل طرفا منها كيف يدرك في الدنيا حقيقته ومنها تسلم عنه بالعلوم صلى الله عليه والعلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل هذه درس الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به وأنه الشمس فضلهم كواكبها يريد الله للناس في الظلم أكرم الخلق النبي كانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مكتسب والبر في درب والبدر في شرف والبحر في كرم والبر في علم وفرد في جلالته في عسكر حين تلقه وفي حشمه والمكنون في صدف من معنى منطق منه ومبتدأ صلى الله عليه يعدل كل ضمن عظمه وبالغ لا شيء منه وملتزم وصل وسلم ذلك ابدا على حبيبك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى نرده عن تبيع أنصري طبع مبتغي منه ومبتسمي صلى الله عليه وسلم فرس أنه قد أنذروا بحلول الكرس والنقم صلى الله عليه وسلم كسرى ومنصدع كشف أصحابه كسرى غير مرسل صلى الله عليه وكان طابع الفاس من أسد عليه والنهر ساري عينه من سلم وسأسرت عن غادت حجرتها ورد غاربها بغيره عظمي صلى الله عليه بكلمات بالماء من دلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم صلى الله عليه تهتف والأرواح فاتحة والحمود الفرد على ضمن كريم صلى الله عليه وعن فعلانه البشر بمعارضة من ذلك الرسل صلى الله عليه من بعد ما أقدر أقوام كارههم لأن دينهم الموجه لم يكن صلى الله عليه في أرض من صنم صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي منهزم من الميادين يقول إسرار الحاضر صلى الله عليه أنه هرب الأمطار أبراهة أو عسكر للحصى راحتيه يومي يبتلي بعد نسبهم لبطنه ما لم نأخذ مسبين بعشائه والترهيب على دينك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمسي إليه على ساكنها
Alhamdulillah
يا خير من يمم الأرض ساحته لا يرضى بطول الأيك الرسل ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة الكبرى للمعتبرين سعيت من حرمي كيف إلى حرمي اللهم صل وسلم
بذلته كالتي حل مع الأجوال في أجله وفتن كلمة خير جبل فيه وكم وزوران من خاتمه أفاك في الحكم بالأمي معجزة في الجاهلية وتأثير في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Umar Al-Badri. Aslinya beliau dari Pontianak, ya, tapi sudah tinggal di Balikpapan, dan alhamdulillah beliau ketua FPI, ya, ketua FPI Balikpapan. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Ya, kapan-kapan ada ketua FPI Balikpapan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Oh, saya Samarinda. Karena begini orang Samarinda. Ya, begini orang Samarinda. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ada Biasa alhamdulillah ada Salwadan, juga ada alhamdulillah ya orang tua kita, ada guru-guru kita juga, ada guru Lukman, ya guru Ardan, juga guru Milani, guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah juga ada orang tua kita Bapak Khalid juga dan yang lainnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ulun kada panjang lebar. Ya, karena kita membahas masalah kurban, karena kada lawas lagi kita berkurban, yaitu nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, untuk menyemangati kita untuk berkurban. Ya, berkurban ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah berkurban. Berkurban Nabi Muhammad itu dengan satu ekor kambing, ya, diniatkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan juga untuk umat beliau. Ya, kita sudah dikurbankan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi gugurlah kurban kita. Maksudnya gugurlah kewajiban atau kesunahan kita untuk berkurban. Tidak, karena berkurban itu adalah sunnah yang tiap tahun. Jadi tahun ini karena tahun ini berkurban, tahun depan berkurban lagi, tahun depan berkurban lagi, tahun depan lagi, sampai ya Nabi Muhammad pernah berkurban. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Ya, Allahumma taqabbal min Muhammad an Muhammad wa alihi wa ummatihi. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan juga dari keluarga Nabi Muhammad dan juga dari umat Nabi Muhammad. Itu kita dikurbankan sudah. Padahal kita belum dilahirkan, belum ada wujud kita, tapi sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mulianya kurban, pahalanya ganar berkurban. Tapi di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad meninggal pada bulan Rabiul Awal. Nah, ini pas Nabi Muhammad hari raya Idul Adha terakhir, ya, pada perjanjian Hudaybiyah terakhir Nabi Muhammad SAW itu berkurban. Akhir hayat Nabi Muhammad berkurban itu, Nabi Muhammad berkurban yang disembelih oleh Nabi Muhammad sendiri itu sekitar 63 onta. Jadi Nabi Muhammad itu berkurban di akhir hayatnya itu 63 onta. 63 onta. Satu onta itu harganya kurang lebih sekitar 35 juta. Itu paling murahnya onta 35 juta. Ya, jadi Nabi Muhammad menyembelih sendiri, kurbannya itu untuk Nabi Muhammad sendiri. Jadi ada kalanya Nabi Muhammad di tahun yang lainnya Nabi Muhammad berkurban 1 ekor kambing, karena adanya 1 ekor kambing, mampunya Nabi Muhammad 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing dikumpulkan. Ya, misalnya ulun karena mampunya 1 ekor kambing aja, ya, diusahakan untuk 1 ekor kambing. Misalnya ulun mampunya untuk ulun, bini ulun, anak ulun. Ya, bini cuma satu, jadi cuma satu bini. Untuk ulun dan bini ulun lain lagi. Jadi bini satu aja Pak. Jadi untuk ulun dan bini ulun dan anak ulun. Ya, jadi bini ulun.
Budayaan aja. Kemudian, nah untuk ulun, bini ulun dan anak ulun. Tapi Nabi Muhammad di akhir hayatnya itu menyembelih onta, ya menyembelih onta itu 63 yang disembelih sendiri. Sudah selesai disembelih Nabi Muhammad, baru pisaunya ini diberikan ke Sayyidina Ali. Wahai Ali, ini teruskan kurbanku ini. Ya, teruskan kurbanku ini. Sekitar ontanya itu 37 onta. 37 tambah 63 berapa? 100 onta. Jadi Nabi Muhammad berkorban untuk dirinya sendiri di akhir hayatnya itu 100 onta. Nah, 100 onta, satu ontanya 35 juta dikali 100 jadinya 3,5 miliar. Adalah orang berkorban 3,5 miliar. Dan ada sesugih apapun, ya sesugih apapun, sugihnya di dunia ini kan ada orang berkorban itu sampai 3,5 miliar. Pernah hari itu Hunaro, ya presiden SBY berkorban 1 ekor sapi, ya limosin 1 miliar katanya, harga 1 miliar. Ini kan ada apa-apanya. Tapi viral sampai seluruh Indonesia ini tahu presiden SBY korban 1 miliar. Ya, tapi Nabi kita Muhammad SAW itu berkorban dengan 3,5 miliar di akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Ya karena apa? Karena mulianya berkorban, agungnya berkorban, pahalanya besar sekali. Seperti hadis yang saya sebutkan yang dulu di pertemuan yang dulu, bahwasanya tidaklah darah yang menetes sebelum darah itu menetes ke tanah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni hamba tersebut. Misalnya ulun berkorban kambing, ulun korban 1 kambing misalnya. Nah, pas dikurban itu disembelih kurbannya. Nah, sebelum darahnya itu jatuh ke tanah, itu Allah sudah mengampuni kita, mengampuni orang yang berkorban. Kalau kita baca burda, kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita apa segala macam, mengharapkan apa? Mengharapkan ampunan Allah. Yang sholat biasa apa? Biar diterima oleh Allah. Apa tujuannya? Biar diampuni oleh Allah. Biar puasa biasa apa? Biasa ulun biar diampuni oleh Allah. Biar ini biasa apa? Baca istighfar bisa diampuni oleh Allah. Biar sholawat biar apa? Biar diampuni oleh Allah. Biar diampuni, biar diampuni. Tapi kalau orang berkorban sebelum tetesan darahnya kurban itu jatuh, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan bagi orang yang berkorban. Mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki kita itu berkorban. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dengarkan ceramah nasihat dari guru kita, guru mulia kita Habib Umar Al-Badri. Beliau ini alumni Dalwa, ya pondok ya. 2005 sampai dari tahun 2000 sampai 2005. Iya, beliau sebentar tapi alim. Iya, beliau sebentar tapi udah kada ketemu lawan Sidin. Iya, Sidin di pondok tahun 2000 masuk tahun 2000. Ulun tahun 2000 itu sudah bucin sudah. Jadi sering keluar pondok. Nah kalau Sidin ini belajar begini, masya Allah. Jadi ulun kada pernah ketemu, ulun jujur kada pernah ketemu Sidin, karena Sidin di pondok, ulun di luar. Nama aja Pak ada di absen, tapi sering keluar. Tapi alhamdulillah bisa dipertemukan oleh beliau dan kita bisa mendengarkan ceramah beliau. Ya, waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Dan sama-sama kita muliakan para habaib, terlebih khusus kepada guru kita tercinta yakni Al-Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idrus, yang kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurai hormat kami kepada mereka semuanya, dan juga kepada ashab terdakwa. Di sini hadir Ustaz Luqman dan juga Ustaz Wardan, yang kita doakan semoga para habaib kita, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, dan kita minta kepada Allah semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya ini sebenarnya mau duduk di majlis saja, mau mendengarkan dari guru kita Habib Ghalib, tapi beliau minta kepada saya untuk menyampaikan sepatah saja. Sepatah atau banyak? Sepatah. Itu salah awalnya perintah daripada Habib Ghalib. InsyaAllah mudah-mudahan ini bermanfaat dulu diri saya pribadi dan hadirin yang dirahmati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati kita sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Ini majlis adalah sebuah majlis untuk mempertahankan kita punya iman. Ini majlis adalah majlis di mana kita untuk memperkuatkan kita punya iman. Dan ini majlis adalah sebuah majlis untuk mempertebalkan kita punya iman di Allah. Kenapa? Dikarenakan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, yang namanya keadaan dunia ini bukan semakin jadi baik, akan tapi semakin berubahnya zaman, maka keadaan itu semakin buruk di Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang beliau bersabda, "Tabi'u fitanan faqad al-lailul muslim." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Karena sesungguhnya kata Rasulullah akan datang, akan timbul yang namanya fitnah-fitnah. Dan fitnah itu datang kata Rasulullah kaqatil lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Biar tahu kada, yang namanya malam gulita itu gelap, tidak bisa dilihat, betul? Betul. Kalau ada malam tidak kelihatan, gelap gulita, kita bisa hanya meraba-raba saja. Mata kita tidak bisa melihat sesuatu. Bisa kita berjalan apakah depan ke belakang atau tidak, kita tidak pernah tahu. Itulah fitnah yang akan datang di akhir zaman. Maka Rasulullah melanjutkan, yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafiran. Pagi harinya seorang itu dia beriman,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi dia itu saat sorenya dia beriman kepada Allah, akan tapi di pagi harinya dia kafir kepada Allah. Ya bi'adinahu ya abadid dunya. Dan Rasulullah menerangkan mereka menjual agamanya dengan harga dunia. Nah, ini luar biasa. Rasulullah mengabarkan kepada kita, akhir zaman itu fitnah akan bermunculan. Fitnah apa? Fitnah agama. Akan timbul fitnah demi fitnah, supaya manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya seorang muslim itu murtad dari agamanya. Dan ini apa kita lihat di zaman saat ini. Agama itu di saat ini dijadikan sebuah permainan saja dan sedang murah. Betul? Betul. Ada aplikasi namanya TikTok. Ada bu? Ada TikTok. Itu luar biasa. Ada seorang ibu, 3 orang ibu-ibu, dia pergi ke masjid, dikirain mereka itu membersihkan masjid. Dia berjoget dalam masjid, kemudian dikamerain, disebarkan ke mana-mana. Ada lagi mereka, dia sholat berjamaah, begitu dia rukuk, bukan menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke makmumnya. Apa tujuannya? Sedang gurau. Betul? Betul? Ini banyak seperti itu. Dibuatnya aplikasi, dibuatnya itu hanya untuk sebuah permainan. Dan ini hati-hati kepada Allah. Terkadang ada orang tak sadar, dia berbuat demikian, akan tapi dia hanya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faqala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, ketika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian menjadikan agama ini jadi bahan olok-olokan? Kenapa kalian menjadikan agama ini sebagai sebuah permainan? Maka mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya sedang gurau saja, dan kami hanya dianggap permainan saja. Ini agama dibuat main-main saja. Ada mereka itu lagi orang sujud, kemudian ada sholat, kira-kira itu seorang perempuan lagi sujud, tiba-tiba laki-laki dari belakang meluknya. Di peluknya kirain itu laki-laki, meluknya perempuan, kepada laki-laki. Baru ketawaan. Ada lagi sebagian dia sholat, tetapi ketika dia disujud, kemudian temannya berdiri di atas dirinya itu. Nah, ini apa mereka lakukan? Mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sedang gurau dan hanya bermain-main saja. Maka kata Rasulullah, qul, kata Allah, maka kata Rasulullah, qul, katakan hai Rasul, abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah kata Allah Subhanahu wa taala dan kata ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulnya Allah Subhanahu wa taala kalian bersenang gurau? Istihzaan kalian agar itu suatu penghinaan. Tak tariu terkafartum ba'da imanikum. Jangan kalian itu minta maaf kata Allah. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang-orang seperti ini, sebelum dia minta ampun kepada Allah, maka orang ini kafir ba'da imani. Setelah dia beriman, tapi dia bersuatu tidak tahu. Karena gelap, apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini sebuah perbuatan yang layak atau tidak layak? Dia tidak tahu. Kenapa? Fitnah itu gelap. Betul. Seperti malam gelap gulita itu tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Makanya hati-hati. Makanya syukur alhamdulillah kita hadir di majelis untuk mempertahankan kita punya iman.
Pada zaman ini, Masya Allah, semakin hari semakin banyak yang memfitnah, semakin hari banyak yang menghina Allah dan Rasulnya, semakin hari mereka nggak mau peduli. Pertanyaannya, apakah mereka itu orang yang beragama atau tidak? Kalau dia beragama, takutnya dia menjadi kafir. Tapi kalau dia tidak beragama, ataupun dia ini adalah orang-orang yang betul-betul musuh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dia menjadi kafir dan dia orang yang kafir ibadah Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena keadaan ini sungguh sangat membahayakan kita. Karena baru-baru ini ada sebuah pernyataan dari imam besar. Bisa kita bayangkan, seorang imam besar Masjid Istiqlal. Apa tahu? Siapa namanya? Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Salahuddin Umar. Apa dia bilang? Apa dia katakan? Sesungguhnya kitab-kitab fikih yang ada di atas muka bumi ini, yang ada pelajari oleh umat Islam, itu semua adalah produk daripada produk perang salib, katanya. Maksudnya apa? Bahwa kitab fikih dibuat hanya untuk politik dan perang. Jadi saya mau nanya, Imam Syafi'i itu lahir dan berdakwah itu tahun berapa Masehinya? Imam Syafi'i kalau hijriahnya 1500-an. Ya. 150 Hijriyah. Tapi Masehinya di tahun 689. Di tahun 689 Imam Syafi'i di situ sudah mengarang kitab Al-Um. Belum lagi Imam Malik, belum lagi Imam Abu Hanifah. Pertanyaan kita adalah kapan terjadi perang salib? Perang salib terjadi di tahun 1098. Terjadinya perang salib di tahun 1000-an. Sedangkan Imam Syafi'i di tahun 600-an. Mana dulu terjadi perang salib? Atau yang namanya kitab fikih sudah disusun oleh para ulama-ulama kita. Dia buat fitnah, disebarkan fitnah ini bahwasanya kitab fikih yang ada di pelajaran umat Islam itu adalah hanya untuk mengejar politik dan untuk mengejar yang namanya peperangan. Gila tidak? Gila tidak? Jawabnya Bapak, gila tidak ya orang? Gila tidak ya orang? Ini bahaya. Kalau dibiarkan, ini luar biasa. Makanya nggak lama dari itu dia mengatakan lagi. Apa kata dia? Bahwasanya yang ada di pelajaran pesantren-pesantren itu adalah akan lurus kepada radikal. Masya Allah. Akhirnya sampai guru kita Ustaz Segaf Baharun sampai membuat pernyataan. Apa pernyataan beliau? Demi Allah, bahwasanya pesantren-pesantren itu tidak mendidik anak-anak menjadi radikal, tidak mendidik anak-anak menjadi teroris, akan lebih memang pesantren akan mengajarkan anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah, anak yang berbakti pada Allah dan Rasulnya. Enak aja ini dikatakan bahwasanya yang pesantren duduk belajar kitab fikih nanti jadi radikal. Kenapa kata radikal? Karena di sana ada yang namanya bab jihad. Ada bab jihad. Mereka nggak mau ada jihad. Itu perang, nggak boleh. Makanya kalau ada perang-perangan, ada jihad-jihadan, maka itu dibuang. Saya mau nanya, jihad itu syariat atau bukan? Jawab yang bomba. Jihad itu syariat atau bukan? Jihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, syariat atau bukan? Syariat. Allah katakan dalam Al-Quran, bukan 1-2 kali Allah katakan dalam Al-Quran, akan lebih berkali-kali, puluhan kali Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jihad fi
fisabilillah. Apa adanya, hapus. Nggak boleh dipelajari di sekolah-sekolah. Apalagi pesantren, nggak boleh. Maka pesantren yang belajar bab jihad itu teroris, radikal kata mereka. Kalau berani, sekalian saja Al-Quran dihapus saja. Apa yang ada di Al-Quran bab jihadnya tentang jihad fisabilillah, hapus. Berani atau tidak? Itu luar biasa. Ini apa fitnah? Fitnahnya akan timbulkan terus supaya apa? Supaya kita umat manusia khususnya hamba Allah menjadi tersesat. Dan sekarang ini baru-baru yang heboh se-Indonesia. Apa hebohnya? Hebohnya itu RUU HIP. Baru rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ada apa kok umat Islam ini marah? Kenapa? Kenapa dari MUI sampai ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, semua umat Islam bangkit berdiri untuk mengajarkan yang namanya RUU HIP? Ada apa ini? Maka kalau kita kaji, kita lihat ketika itu berjalan, bahwasanya yang namanya Pancasila itu adalah produk ulama kita. Itu yang pertama. Ingat ya, Pancasila itu adalah produk ulama kita. Yang awalnya itu terbentuk di tanggal 22 Juni itu menjadi Piagam Jakarta. Yang namanya Piagam Jakarta itu dia punya sila yang pertama, ini yang luar biasa. Apa silanya? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu syariat. Tapi luar biasa karena nggak ada yang komplain dari agama Kristen, dia nggak mau kalau menjalankan syariat Islam dengan bagi pemeluk-pemeluknya, maka ganti kata mereka. Tapi diganti, subhanallah, apa? Tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Diterima oleh ulama-ulama kita. Awalnya dia bentuk syariat, tapi karena ada yang komplain, subhanallah, komplainnya mereka bukan merugikan bagi umat Islam, akan tapi memberikan wacana yang segar bagi umat Islam bahwasanya negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu mau diganti. Kaum komunis pelan tapi pasti dia nggak senang misalnya nyaman itu umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Allah katakan dalam Al-Quran, mereka itu musuh-musuh Allah, khususnya mereka yang tidak bertuhan, yang tidak percaya kepada agama, yang tidak percaya kepada penciptaan langit dan bumi. Apa kata mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazaluna, mereka senantiasa yuqatilunakum, memerangi kalian. Hatta yudukum an dinikum, sampai kalian meninggalkan agama kalian. Nah, para ulama menjelaskan, mereka itu kadang-kadang musuh-musuh Allah. Mereka tidak memerangi umat Islam hanya dengan angkat senjata saja, tidak. Tapi yang paling menakutkan adalah mereka memerangi umat Islam. Apa yang diperangi? Ideologinya. Ideologi yang diperangi. Kalau mereka tidak bisa angkat senjata memerangi umat Islam, tetapi mereka akan perangi kita ideologinya. Maka akan timbul saat ini ideologi liberalisme, ideologi pluralisme, ideologi sekularisme, dan saat ini timbullah ideologi komunisme. Nah, apa yang dilakukan mereka? Komunisme ingin merubah sila yang pertama itu menjadi apa? Sila ketuhanan yang berkebudayaan. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa mereka ingin ambil budaya? Karena mereka ingin mengembalikan lagi ajaran animismenya. Kau boleh beragamakan Islam, kau boleh beragamakan Kristen, kau boleh beragamakan Buddha atau agama Konghucu sekalipun, tapi ingat, agamamu harus sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Maka jangan heran
Kalau orang Islam itu masih kasih makan pohon sesajen. Jangan heran kalau ada orang Islam maulid, pernah lihat orang maulid tapi pakai arak. Yang diaraknya apa? Kepala sapi. Pernah lihat? Bukan di Kalimantan, tapi di tanah Jawa sana. Bayangkan acara maulid, dia arak itu kepala sapi, sekampung-kampungnya. Apa kata mereka? Dengan kita mengarak kepala sapi, bala itu akan hilang kata mereka. Lalu dibilang. Kita lihat palu bagaimana palu. Islam mereka, tapi mereka adakan acara budaya mereka, adat mereka. Apa terjadi? Mereka potong itu sapi, mereka ambil darahnya, darah itu diambil, dihisapkan dalam diri mereka. Apa kata mereka? Jika kita mengambil darah sapi ini, maka kita akan jauh dari penyakit. Gak sampai di situ. Kemudian dia bawa itu sapi kambing di tengah lautan dilempar. Kemudian ketika itu mau kembali lagi binatang kambing itu ke daratan, dibunuh di lautan itu. Apa yang terjadi? Allah yang murka. Gak lamanya gempa bumi, tsunami, banjir, habis. Gak lama waktunya, singkat saja, selesai. Nah ini mereka ingin terapkan. Islam tidak melarang yang namanya budaya. Akan tapi ingat, budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, maka silakan kita ambil. Tapi kalau budaya bertentangan dengan agama Islam, dengan syariat Islam, maka ini tidak boleh. Banyak ya. Kalau budaya-budaya itu, ini kita Kalimantan, khususnya saya di Pontianak itu, daerah itu ada budaya-budaya itu. Kalau ada kumpul-kumpul dulu ya, itu minum-minuman, tuak itu dikumpulkan, minum. Apalagi kalau budaya-budaya itu dianggap budaya daripada budaya setempat, budaya daerah. Nah, kenapa hal ini kita jelaskan, Pak, Bu? Dari awal mereka sering berteriak-teriak, ambil Islamnya, buang budayanya. Betul? Pernah dengar gitu? Pernah dengar? Ambil Islamnya, buang budayanya. Maksudnya apa? Mereka keinginan menghilangkan Islam di Indonesia ini. Sedikit demi sedikit Islam itu akan dianggap sebuah budaya. Akan dianggap budaya. Ambil Islamnya, tidak apa-apa agama Islam, tapi budaya Arab jangan kebawa ke sini. Buang budaya Arab jauh-jauh. Imamah itu budaya Arab, bukan sunnah Nabi. Gamis itu budaya Arab, tidak boleh bawa ke Indonesia. Akhirnya dibatik saja. Ada kayak gitu kan? Pakai kopiah putih, itu bukan budaya Indonesia, itu budaya Arab. Apalagi lama-kelamaan akhirnya mereka mengatakan sholat itu bukan sunnah, tapi itu adalah budaya Arab. Apa kata mereka lagi? Cadar itu bukan syariat, tapi syariat itu budaya Arab, tidak boleh bawa ke Indonesia ini. Luar biasa mereka. Pelan tapi pasti dari budaya dulu mereka katakan demikian, buang budaya Arab yang tujuannya adalah semua syariat Islam akan dikatakan budaya, maka yang boleh yang ada budaya di Indonesia adalah budaya lokal. Tidak. Itu tujuan mereka yang mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Budaya yang mana? Budaya Indonesia ini. Maka agama yang bertentangan dengan budaya Indonesia, maka agama itu tidak pantas ada di Indonesia. Itu tujuan mereka. Maka kalau orang tidak ngerti, dia akan lihat, oh, ketuhanan yang berbudayaan dan beradab, bagus aja bahasanya. Tapi nggak tahu ada sisi negatifnya, sisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Ke depan kalau sebuah agama yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, hilangkan dan hapus itu budaya.
yang hapus itu agama yang ada di Indonesia itu. Ini gila. Nah, ini menjadi perjuangan para ulama kita, khususnya MUI kita, supaya apa? RUU itu harus dihapus. Belum lagi yang lainnya Pak. Belum yang lainnya banyak. Belum lagi LGBT-nya ada. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lainnya. Oh, luar biasa. Nah, ini harus kita tolak karena itu bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini karena juga sudah lewat, saya di drama sudah setengah jam. Ya, setengah jam, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan. Kita doakan semoga para ulama kita Allah jaga. Allah jaga para ulama kita. Allah jaga para habaib-habaib kita, khususnya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan semua urusannya, Allah mudahkan semua perjuangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan akan perjuangan beliau. Dan kita doakan kepada tokoh-tokoh ulama kita yang berjuang untuk menegakkan kebenaran ke seluruh bumi ini, khususnya di Indonesia. Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah mudahkan dalam perjuangannya. Dan semoga para umat Islam yang saat ini berjuang untuk turun jalan, walaupun mereka tak apa-apa, akan tapi mereka turun saja, ikut komando para ulama, ikut komando para habaib, maka mudah-mudahan mereka Allah lindungi semuanya. Khususnya yang tadi ada yang meninggal dunia. Tadi ada aksi. Ketika ada aksi, Masya Allah, ada yang meninggal dunia. Itu namanya Iwan Tarmizi bin Tarmizi, salah satu anggota FPI Kaltim. Tadi acara aksi beliau ikut dan beliau meninggal. Kita doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal-amal kebaikannya, dan Allah ampunkan semua dosa-dosanya, dan semoga beliau dijadikan syahid fil akhirah, dan semoga beliau dijadikan taman kuburannya dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Mungkin dapat saya sampaikan politik Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Adik Umar yang berdiri, kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat yang menebalkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lainnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu sangat sedih. Ya, Nabi Muhammad itu sangat sedih. Satu dari orang ini, ya, ciptaan Allah itu masuk neraka, Nabi Muhammad itu sedih sekali. Ya, Nabi Muhammad sedih sekali. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita hidup dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan nyaman. Ya, memang godaan-godaan itu macam-macam. Ya, ada orang bertakun, kenapa kok Indonesia ini seperti ini, kenapa umat Islam ini dijajah terus? Ya, ada dari undang-undangnya, ada dari TikToknya, ada dari Israelnya, dari Yahudinya, ada dari macam-macam sudah. Kenapa? Ya, macam-macam sudah godaan bagi umat Islam. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan godaan-godaan itu sebagai kita ujian bagi kita. Apakah kita tetap istiqomah di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah atau tidak? Ya, ingin menguji dia buluaku ayyukum ahsanu amala, diberi ujian, diberikan cobaan, mana yang paling baik perbuatannya di antara kalian. Dikasih cobaan, ujian belum. Ya. Ya, seperti Imam Habib Rizik Syihab ini, ya, bahwasanya komunis ini ada sampai di sini aja. Kalau undang-undang HIP ini kada
Jadi ditolak oleh DPR RI ditolak, maka dia akan bikin lagi judul baru lagi, terus seperti itu. Ya, karena godaan bagi umat Islam ini terus menerus ada. Jangankan kita lah, Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana makhluk termulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ujiannya paling berat dibandingkan ujian yang kita alami. Ya, salah satu di antara ujian yang kita alami adalah meninggalnya ulama. Ya, ini kemarin tadi ya pas Jumatan tadi ada guru Taufikur Rahman. Ya, guru Taufikur Rahman rapak dalam Taufikur Rahman bin Haji Yunus. Ya, rapak dalam, beliau meninggal dunia dari pas jam 12 tadi itu. Nah, guru kita meninggal, habaib kita kemarin Habib Ali Maskur. Ini musibah yang lebih besar dibandingkan musibah-musibah yang ada. Ya, HIV segala macam, corona atau segala macam, itu kan ada apa-apanya dengan meninggalnya ulama. Karena apa? Karena ilmu itu diangkat dengan meninggalnya ulama. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib kita, guru-guru kita ini diberikan panjang umur. Iya, kan? Agar Islam ini terus menerus, anak itu kita ini dalam keadaan muslim, mukmin, amin ya rabbal alamin. Juga meninggal juga Syekh Abu Bakar bin Ali bin Abdurrahman Al-Bakri. Ya, Al-Bakri Al-Khatib di Paris di sana. Ya, seorang ulama juga. Beliau meninggal dunia juga. Ya, hampir setiap waktunya ada ulama-ulama, habaibnya, guru-gurunya, atau ulama syekhnya yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga ulama-ulama kita yang sekarang ini. Ya, habaib kita ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Ya, dan kita juga para pecinta ulama, para pecinta habaib, mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Qabul dunia akhirat. Dan juga kita minta nanti doa tahlil. Ya, doa tahlil untuk guru Taufikur Rahman dan juga Syekh Abu Bakar. Setelah itu baru kita doa ya milad, ya ulang tahun. Ya, Nabil Ihsan Atahya Setiawan bin Ibnu Setiawan. Ya, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, ya, memberikan keberkahan bagi orang tuanya. Ya, amin ya rabbal. Dan juga anak-anak kita yang berkah jadi anak soleh semua. Bapak-bapaknya jadi orang yang soleh, ibu-ibunya jadi orang yang soleh. Amin ya rabbal. Jadi kita baca tahlil, ya, dipimpin nanti Guru Lukman, Guru Haji Lukman, dan juga doa selamat Guru Adan. Ya, doa penutup majelis dari Habib Umar. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan keberkahan bagi kita dunia sampai akhirat. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعوق في مسجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم أوصله وتقبل ثوابه ورحمه وخيرا في هذه المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آله وصحابته والقرابة والتابعين ومن يوم الدين، ثم إلى أحمد مهاجر بن عائشة وجميع أولاده، ثم الفقيه مقدم وعمي فقيه مقدم وجميع سادة علب عالم صولا وكبيرا ذكر المنتوي وشر إلى غربية إنما كانوا وأثرهم يا رب العالمين، ثم إلى سلطان يا شيخ جيلا، ثم إلى أبو الصامي، ثم إلى ابن البغدادي، ثم إلى الشيخ محمد بن الكريم وسلمان المري، ثم إلى الشيخ محمد الكريم البنجري، ثم إلى الشيخ محمد شربني أولين وأمين، ثم إلى الشيخ محمد سيد بن عبد المسلم فلجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى ولمن اتبعه هنا لسببه يقضي الفقير قولوا توفيق الرحمن بن حجي ونس، ثم إلى الشيخ أبي بكر بن علي بن عبد الرحمن البكري الخطيب السري، ثم إلى روحي والدرمودي بن تربية
سترا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل القبور روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم بغار النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ما نعمت وآيتها إن شاء الله من الآمنين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك عندنا من أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك في أهلنا وأولادنا ومالنا وطلابنا وذرياتنا وبنينا وخصوصا إلى النبي الإحسان عطايا ستيوت بن ابن ستيان ولا تترهم بكم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأخلاق النبيين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تغفر الذنوب واستر العيوب ويشهد المظلوم وأن الله يقضي جميع حاجاتنا وأن الله يبلغ مضاصبنا وأن الله يشفي جميع أمراضنا يا أرحم الراحمين ويا الأكرمين أسألك يا الله باسمك يا سلام سلمنا يا الله وسلم والدينا وسلم بأهلنا وسلم بأولادنا من فتنة هذا الزمان ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.